কাছাড়ের পানগ্রামে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, এলপিজি সিলিন্ডার ফেটে ৩ শ্রমিক নিহত, একাধিক আহত। কাছাড় জেলার উধারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্রের পানগ্রামে অবস্থিত ক্যাডি রোড ইন্ডাস্ট্রিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী কারখানার ভিতরে একটি এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলে ৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এছাড়াও বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর গোটা এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে শিলচর থেকে সিনিয়র পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কারখানার প্রধান ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ নিহত শ্রমিকদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। কি কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বিস্ফোরণের উৎস নিয়েও তদন্ত চলছে। আমরা ভবিষ্যতে করতে লাগবো যারা কাজ করছে তারা মুদ্রা যেটা পাইছে লোন যেটা আছে এটা তোমরা নিশ্চিন্ত मारा जा मेडिकल जानना पहले से गेट लगा के रखा हुआ है, मेरे को घुसने को नहीं दिया, अभी तक भी नहीं घुसने को देता है। अभी मेरा भाई जिंदा करके देने का सकेगा क्या वो लोग? ये कंपनी देखिए आदमी को जिंदा करने का सकेगा? वो जो देता था आदमी को मरा हुआ है फेंक के रखा है लोहा के माफिक, वो क्या लोहा है? आदमी लोग क्या लोहा है ना क्या? हमारा भाई भी मरा हुआ है, ये गेट भी खोल नहीं रहे। हमारा परिवार भी आदमी है देखने के लिए, वो लोग को भी देखने के लिए जाने के लिए रहा है। ये कैसा हुआ है? बहुत आदमी 10-15 आदमी मर गया है इधर में, वो भी लोहा के माफिक फेंक के रखा हुआ है। आदमी को भी कोई दाम नहीं है इधर में। इसका भाई है, अपना भाई है, हमारा खुद अपना भाई है, हमारा खून का भाई है। हमारा परिवार भी लेके आया, वो लोग को भी घुसने को नहीं दे रहा है। ये कैसा है नहीं सब? अभी क्या मांगे आपका? अब मेरा भाई को देखने का चाहिए मेरे को, ये मांगे मेरा भाई बाद में जो होगा देखा जाएगा। परिवार है, बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी हमारा भाई को देखने का है, उसका बीवी है, उसका बीवी भी है, बच्चा भी है। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम क्या है? आपको बोराई का नाम है, आपको बोराई। वो तरह फैमिली है जो